अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। तो इस टाइम अभी हम ट्रेल 3 पर आए हुए हैं और बड़ा ही सनशाइन वेदर है, बड़ा अच्छा मौसम है। इट्स वेरी स्टीपी। It's wonderful weather here and we are enjoying. Look at Alicia. Oh, I'm just get tired. Hello. ये दोनों बच्चे साथ में कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा, बड़ा मज़ा आ रहा है। रिफ्रेशिंग और ताज़ा एयर, साफ सुथरी इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, बहुत अच्छी है। Yes. गाड़ी पे Zoya, Hi. anything you want to say? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। Zan, anything you want to say? How are you feeling there? सीधा सीधा इस ट्रैक पे हो जाओ, इस ट्रैक पे हो जाओ। कौन से वाले में? अच्छा अच्छा, ये नीचे जा रहा है। 20 रास्ते में शेर आ गया था, हमने रास्ता चेंज कर लिया। अभी दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। हाय हाई फाइव, हाई फाइव करो। ये तो गाइस तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब हम ऊपर पहुंच चुके हैं और काफ़ी स्टीप है। तो मेरे साथी जो हैं पीछे रह चुके हैं, तो मैं भी उनका वेट कर रहा हूँ। तो हेलो गाइस, where they are? They are still walking? Yeah. Okay, I'm just coming after you. You just move on. No way. You will wait? Yes. Okay. Can you do it? Can you do it? It's so much steep. I'm getting tired.
आराम से आराम से। आराम से रेस्ट कर लो। थोड़ा रेस्ट कर लो, यहाँ बैठ जाओ। चलो आराम से बैठ। Oh, it's a rocky area. No, just be careful. No, take that way. This one. This one. Come here. इन्हें बैठो यहाँ से। Boss, take rest. It's very difficult track. It's hard to climb, especially when you are new. It is very hard to climb. I can't control my breath. We reached there. We came back from the track, and it was wonderful track, and we enjoyed a lot. Thank you for watching. Have a good day. Bye.